তো দোস্ত গুড মর্নিং। তো আজি সকাল সকাল আমি আমাদের ঘরের এরিয়াটা দেখাচ্ছি। এই যে এটা আমার ঘর লাগে, যেটা বহুত বেয়া ঠান্ডা লাগছে। তো এদিকে এটা গোহালটা লাগে, গরু বাঁধা। এটা এটার গা ধোয়া রুমটা। গা পা ধুই লিলি, মানে গা ধুই নাই নেকি, মুখ চুখ ধুই লিলি আৰু কাম যাতে ওলাব। খানাটা খাই কোনে কাম যাতে ওলাব। কিবা ঢুকলো নেকি মুখে। তো এইটা আমাদের নতুন ঘর একটা উঠাচ্ছি আমরা। ওইটা দেখা পাচ্ছি পাকা ঘরটা, ওটা এটা ঘর লাগে, নতুন ঘর উঠাচ্ছি। তো एक वीडियो दिखाबो तो ठीक है। तो हमारे एसटी बाबू ब्लॉग चैनल के तोदर के स्वागत है। और तुम्हारा ये चैनल के जदि तोरा सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर दी, जिमान बंधु बांधव लगे शेयर कर दी। तो ठीक है वीडियो स्टार्ट कर अंदर कुआ लगे पानी और बाड़ी ईटा। এইগুলা ইটা আনা রাখেছি, এগুলা কাম লাগাতে বাকি আছে আর बहुत बाकी আছে। तो उस साइड पोटा साइड गाते बाकी है। ठीक है, तो हम बाकी वीडियो घर खेती धान जहाँ तक पेलाला है ओदिके पानी भरे गल। माने एबार बछरे मानुषे धान काटा समयटा इमाने माने बर्षण हईल और पाथर गिरार कारण एकदम माने बहुत मानुषेर खेती माने काटा धान माने पानी डूबे गल, बहुत मानुषेर बर्बाद हो गल। तो बेया लागছে মানে দেখে করে আর কি করবি। আর এতিয়া বৰ্ষণটাকো তো ৰখাতে নাই পারবি ন, ওটা ওপৰবালাৰ মর্জি মতেহে যিকোনো কাম হয়, আমাদের মতে তো নাই হবে ন। আর আমাদের মতে যদি যিকোনো কাম হইতো তখন আর ওপরবালাকে দরকারই নাই হইতো ন, আর কেউ ওকে পূজা পাঠও নাই করতো। তো এটাই কথা। ঠিক আছে আগো দিকে দেখায় আহি। এটার পরে খেতি একটা করেছে। হ্যাঁ এই যে দেখ পানি দেখ কিরকম, देख पाथर गिला देख ये। तो तोदर के हम एटाई देखाबार काने आनली। ये कष्ट करे कोने जदि एरकम पानी जदि थेके जाए पाका धान, तो ये धानटा लास्ट गई कि हबे गजाली मेलबेक। पानी थाके गेले माने धानटा कुठिया धानटा गजाली मेलबेक। किमान दुखेर कथा देख। এই কেদিনে বর্ষণটা দেখ করে মানে এগুলা সব রকম করলো খেতিটা একদম মানে সব মানে নষ্ট বললেও বেয়া নহয়। আর कितना मानुषर खेती धान ओरकम थाके गल पाथर गिलाई पानी सब माने डुबाई दिल। तो देखते किसुमान तो ये बागानेर ऊपरे दातिए रखे धान एगला देख। तो इमान बेया लागছে देखे कोन देखने गिला। देख तो गिला को माने बहुत बेया परिवेश। तोरा निजे निश्चय देखे पाची किमान माने दुख लगा कथा। देख तो देख ये पानी देख, पानी माझे धान रखा है। देख ये पानी ऊपरे ऊपरे धान रखा। जदि पानी टाई जदि धान गला भिजे जाए नहीं तो कि हबे धानेर ऊपरे कुठिया मेले जाबे माने गजाली मेलबे। तो गजाली जदि मेले जाबे तो धानटा तो काम नहीं खे कोनो माने कामे नहीं दिबे। तो एने कष्ट कराटा पानी जुआर कौन हबे है ना दादा सब कि बेया बोलছি। तो ওটাই हम देखाते খুঁজছি। तो তোরা একটা কাম করবি, যদি তোরা অলরেডি ধান কাটে দিয়েছি তেতিয়াহলে যিমান পারবি তোরা কাটে কোনে লগালগ দিলে লাগতেলে কোশিশ করবি। যদি বতর ডাউরিয়া করেছে তোরা লেই করে জুয়াটা তোদের বেশি ভালো হবে, যাতে ধানটা নষ্ট না হবে আর তোদের মানে মেহনতটাও বেফাউলে নাই যাবে।
আর যদি ধান কাটে নাইকি বরখন যদি দিয়ে আহে আর যদি ধান গিরে নাইকে তো কোনো আপত্তি নাইকে আর যদি ধান গিরে যাইছে পানিয়ে যদি নামে যাইছে তো যেনে তেনে করে তোরা কাটে কোনো উলাই করে আরো লেখতেলে চেষ্টা করবি যাতে তোদের এনে কষ্ট করার যাতে এনে বেফাউলে নাই যাও তো ঠিক আছে আমি এদিকে আইলি এতিয়া এরি মানে হিয়া টেমরস গাছ লাগাই আছে টেমরস খাতে আসেছি এই যে দেখ টেমরস গাছটা এই দেখা পাচ্ছি না টেমরস গাছ এই যে তো টেমরস খাতে আইলি তো টেমরস আছে না নাইকে দেখতে লাগবে টেমরস 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 হাউ যেতে দেখাই দিচ্ছি টেমরস ডালটা নাম ভাইলি এই যে দেখ তো এই যে টেমরস গিলা ঠিক আছে Oh. Piprit mute de los salatembros te. अभी मजा आएगा ना भिड़ो माल की दे रहे हाथ दुटा আছে না পড়বে গেলা পিপড়ি মুতে দিল টেমরসটাই ইয়া ঢুকে করে ইসতে ঢুকে করে শালা মুখ খেলা ফাইল না কামড়ায় মানে ঠুমকে ঢুকে গেল যে পর বেয়া তিতা লাগছে তো টেমরস পাড়লি হাত না হলে তো কি হলো মুখে হলো লাফাইলি দেখলি কিমান আইডিয়া 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 ঠিক আছে টেম্পটা মজা কালা क्या লাগছে মজা ভিতরে দেখ লাল ভিতরে ভিতরে লাল হ্যাঁ বসা বসা খালে বাগান মানে টেমরস গাছ থাকেই আউডি একটা তো সিজন নহয় যদিও মানে হ্যাঁ আকৌ ধরে না কেটে কেটে ধরে থাকে 12 মাস ধরে মানে টেমরস এই যে একটা টেমরস গাছ এই যে একটা হ্যাঁ ধরে না খেয়ে মানে হ্যাঁ আকৌ বৰ ডাঙৰ ধৰে ইমান ডাঙৰ ধৰে খাই মজা লাগে চলো আকৌ দিকে যাব হ্যাঁ ভিডিওটা হিয়ানে সমাপ্ত করছি